हेलो दर्शक बंधु नमस्कार जय कला जय कलाकार कलाकार के भल पावा सब दर्शक बंधु मन के आ गोटे नया वीडियो रे स्वागत करुचे। आज आमर आचार्य यार सेकंड रूल जी भी कह आचार्य आज्ञा आमर सेकंड रूल बोल के ना आपण तो आगे हमर सकाल भाई जते कोले भी खरा मास है बासी के नहीं छाड़बो। अच्छा और टाइम बोले सोकुआ मात बड़ी गोर खाबो विलियन लुक रे कॉमेडियन तो दिस इज माय थोतना तो दर्शक बंधु आज आमर प्रोग्राम थिला धनघर गाँ ना कुलीहारी रे तो प्रोग्राम सरला आज बहुत गरम लगला आउ लास्ट वीडियो रे आपण मन के कही जे आज गोटे स्पेशल गेस्ट आउसन चंद्र शाह से कथा हमा किंतु कथा हवा पूर्वर चलो तार वीडियो किसी मुझे शूट करी से वीडियो मैंने देखा आपन के से वीडियो मैंने देखन तापर चंद्र सां कथा हमा आज एक्चुअली बहुत सारा नुआ नुआ कलाकार मन आसते इटा तो नुआ कलाकार नहीं से चिन्हा परिचित मुह मुस्कान समस्त दिल धड़कन मुस्कान क्या है पेट दुखी आज तमर देह टे भल नहीं ना तो आज तुम नुआ नुआ पार्टनर मन के आसते दुईटा किए आमर क्या नु गुडू लोकेंद्र आज्ञा गोटे नुआटा मन नहीं एक्चुअली सखी आज नुआटा आसते गुडू भाई आसते गुडू ना तो तापर आर तो बाकी सब आमर ना दादा हां दादा गाड़ी बाहर नहीं गादता पूरा थोतना देखे दीचन तो फ्रेंड्स चलो नेबे आमर चंद्र अभिनीत किछि वीडियो देखमा तापर चंद्र सां कथा हमा
तो जो मन प्राण दई ताको भल परिचो तो ताको अरे नगर सना सना तो तो मन प्राण दई भल परिचो ना अरे भाई कोई नगर सना सना मन बने किसी का नहीं जब किसी नहीं एक सुना तो कोई मन करने का से बोलो चार बोली को बोलो अरे आप लोग को मन करने का एक बार बोलो आसो 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 तो मन करने का अरे फ्रेंड्स पेंटिंग रूम एंता अंधार दिशुची इने चंद्र केंटा सूर्य केंटा किसी जड़ा नहीं पड़ुची इटा चंद्र की इटा चंद्र की इटा विभूति हैं जो थी बता इटा इटा चंद्र की इटा चंद्र की ए प्रभु इटा धनु है इटा चंद्र की नेसे साहब ए सम्राट दा है सम्राट नेसे मामू सम्राट दा है এটা কি চন্দ্র এ নাই সে এটা চন্দ্র নাই সে রাজু ভাই এটা কি এটা চন্দ্র কি ইয়ে ভগবান এটা বি চন্দ্র নেছে যা হো চন্দ্র না হেলে বি এটা গোটে নয়া তো নেছে আমার টিম র বহুত পুরোনা है গুডু ভাই হ্যালো কেনতা অছ ভালো আছে আরে কানা ভিডিও দেখা দেখি চালা না কে তো চন্দ্র কাই গলে চন্দ্র হোয়ার ইজ চন্দ্র চিনু ভাই ইস ইলে চন্দ্র অছন ও মাই গড তুমি চন্দ্র কে দিন বেলা ডগরা ले मिलबा है এন্তা কে সন্ধ্যা রে দেখলে চন্দ্র না এটা সকাল হেলা কি हां সকাল হলা না এবে সূর্য দিছে ভালো ও আমার আর কাহে সকাল পৌঁছে আর কাহে রাত হচ্ছে কেনতা অছ প্রথমে ভালো ভালো বহুত দিন পরে যমুনা পাহাল রে আসলো বহুত দর্শক কবি খোঁজুଥିଲେ হ্যাঁ সেমনকে কানা কহব প্রথমে কান আর কইবি তা ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଇ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ଆଉ କାଣା ଦର୍ଶକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଯେ ଯେନ୍ ବିଶ୍ୱ ଦାଦାକେ ବିଶ୍ୱ ଦାଦାକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେନ୍ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରକେ ଆଣ ବୋଲିକିନା ଯିଏ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବେ କି ନେଇ ନା ବୋଲିକିନା କହୁଥିଲେ ମାନେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟଲା କାଣା କହିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଯମୁନା ବାହାରେ କେନ୍ତା କରି ଛାଡିବି ଡାକଲେ ଆସେ ଦିସି ମୋର ତାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ମୋର ତ ପୁରୁଣା ପାର୍ଟି ନିଜର ପାର୍ଟି ସେଟା ଆଜି ଅଭିନୟରେ କାଣା କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଯେନ୍ ତମେ ଥିଲ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଖାସ୍ କରି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଥା କୁହ ହୋ ବାକି ଲୋକର କଥା ଛାଡ଼ ତମ ଟାଇମ୍ର ମୋର ଟାଇମ୍ରୁ ବି ଆର୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଯା ମୋତେ ଗର୍ବ ଲାଗଲା ଭାଇ লোকেন্দ্র দা তোমাকে বি তো গর্ব লাগিথিবা না গর্ব লাগে মুই এটা আমার সান নবীন ভাই সান নবীন এটা সান নবীন তোমরা কে বি নি বলবো দর্শক বন্ধু এটা সান নবীন আমার সান ভাই সান নবীন বাবা শুটিং করনে নবীন নবীন না আরে ভুলি নাই সে জানে কে আরে বড় নবীন বড় নবীন আছে সইছে এটা দেখে তো ঠিক পুরা অন্ধার পুরা অন্ধার দিশুছে এই বাটে বড় নবীন কে দর্শক বন্ধু চিনি বি নাই পারে যদি চিনি পারলে বলে কমেন্ট করি কিনা কবে বড় নবীন কিয়ে জি আউ তুমি পেন্টিং সারা हो बहुत सारा ढेर सारा কথা আমা ওকে ওকে ও কানা লুক দাদা এটা ধরি কর বার হতো নাকি নেই मत गेट बोलगा समझ जाओ हम नाच रे तो हम गेट बोलगा बक्सु राजकीय राजस्व पोशाक घोड़ा चढ़ी कर जाई हवा गाड़ी चढ़ी नहीं पोशाक चेंज कर देती अब केंता আছে দাদা एक नंबर आज कुलिहारी रे प्रोग्राम करिकिना आज केते नंबर स्टेज इटा कुलिहारी रे 4 नंबर फ्रेंड्स ई मंच रे एका चार थर परिवेशन कलु ना तीन थर आमे करना हां हमार आगामी पीढ़ी थर करथिले ओहो मोरटा भी आज संगे 3 थर हला तो केंता लागला आज प्रोग्राम केंता लागला ये
একবার সব কথা কইবার পরে আপনি দোকান করবার মোর ইন্টারেস্ট হচ্ছে কারণ ইনে যেতে অছন আমার লোকে বাকি সব অছন হয়তো শ্বশুর ঘর লোক অছন ঘর অছন ভাঙ দিতে তো বয়স যদি বড়ি ହେଲା ପରେ ଲାଗ ଟିକେ ବଢି ଆସିବ ଏ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଜ କରି ଲାଗ नहीं ଲାଗି 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ଆମର ଷ୍ଟାଫର ପିଲା ଆମର କରବା ବାର୍ଥଡେ ଗୋଟେ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ତେଜି କରିବି କରବାକା ବାଧ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ କରିଥିଲୁ ଆଜି ଷ୍ଟେଜରେ ଟିକେ ସବକର ଗୋଟେ କାଣା ବୋଲୁ ଏନର୍ଜି ବଢି କରିଥିଲା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଦର୍ଶକ ବି ରହିଥିଲେ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଥିଲା ପୁରୁଣା ଯୋଡ଼ି ଟିକେ ହେଲା ବି ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ବି ଲାଗେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ହଏ କାଲି ବି ପୁରୁଣା ଯୋଡ଼ି ଉତ୍ସାହିତ ହେଲା ନିହାତି ଲାଗଲା ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କାଣା ଖାଉଛ खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए बोले खाने से पहले मीठा कर दू चको तुम ने बेले राग लागला जे मीठा खाई देली चटनी बेसी राग नहीं हो बेसी का के रागु छ राग नहीं राग चटनी खाई देली दिका आओ चांदनी मणिकर्णिका ଭଲ ଚଟଣି আর সোনর গেটअप रे ভাল लागुथिला जे एक्चुअली मझल पदर नाक गला के मोटा हेलो टिके राज कारण टिके को ଜାନେ କାଟେ ଲାଗି ଯେ एने बेसी खावा के मिलुथिबा ଏନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା एने बहुत परिश्रम बार है ना खावा के खाली मिलुछि आओ मी तो ହେଲେ ବି ଗାଁ ସୁବିଧା ବାହାରେ ଅସୁବିଧା ସେଥିରେ ଜଗରୁ କମି ଯାଉଥିଲି अब फिर इने भी ये इने कम ही पर लागु छै यार ई सरेलो ना ए सरे दिसालो ना ऑलरेडी मी तो देखो तमे टिके भल कर ख देखो चंद्रकंदा मोटो छन ए तमे काना होछि एटा काना होछि एले मोंटू के टिके भाग मागनी मोंटू तमरा टिके भाग दी दे ଏନ୍ତା ନିସି ମୁଇ ତ ସୁଖି ଗଲା मोंटू भी सुखी गले हो गुड्डी नाटे को हमको देखो डाबी ही जीछन बुआ इटा आतंकवादी बने नक्सलाइट बने इटा बने सब लोग के जल जीरा गोटे गोटे मिल लगे जल संगे जीरा वहाँ काण खाऊच एक नंबर एटा काटा खाइबाटा काटा बसर इटा जेनटा खाऊच काटा बसर राजू এটা ছিলপা বলছন কে ও আমি ছিলপা বলতিলি যে কা ঢাবি দেল কা যে মুখে সুন্দর তো দৃশ্য সুন্দর লোক মানে বেশি কিয়ে দেউছি খরা সূর্য আপনি তো চন্দ্র অছন চন্দ্র সূর্য ঠিক খরা নেই দেবে राती ने चंद्र थई कर भी बहुत गरम ने तमे थई कर भी एते गरम केनता तमे तो शीतल जिनिस ना मैं भी काम नहीं दिली बुढ़ा मैं भी थिली एक्चुअली ए सरा तमर एटा काना मितस स्प्रिंकल की काना रखाई छी इटा लेखाई छी बाकी भितरे अलगा अछि काना अछि भितरे अछि अलगा अछि सिगरेट कथा नाली पानी नाली पानी हेंता तो जणा पड़ुचे रे नाली पानी जेटा इटा नहीं भितरे अलगा नहीं मितो तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड करबार समय आसला एंड करबा आगरु आज आयोजक जी आज प्रोग्राम जी अरेंजमेंट करथिले ता संगे कथा हमा आयोजक आज्ञा हमर संगे छन आज्ञा नमस्कार जकला आज्ञा प्रथम तो पचरा भी जेहेतु दर्शक मनर गोटे जेनटा सबकर गोटे आशा थिला जे चंद्र सार जेन फैन फॉलोइंग अछि आज से आसले खास कर तमर लगी हैं निहाती सेतकेल के मुई फोन कली मके तो मोर तो विश्वास थिला कि पूरा जे चंद्र आसबे काजे मुई जेतकेल फोन कली तमे सेतकेल थिला मुई जेतकेल छोटे कोडा पाखन फोन कली चंद्र प्रोग्राम अछि तमे आसबा आज कार्यक्रमटा आयोजन कथा तो हमा किंतु जेनटा हमर चंद्र संगे आगरू करथिला जेन गोटा हमर सीरीज थिला 2023 लास्ट 2023 लास्ट 2024 रे फास्ट थर बोलवा कथा प्रथम थर हमर चंद्र संगे कल से टाइम आज टाइम अलगा दुईटा भितरे
ମୋତେ ତ କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ ପୁରା ସେମ୍ ପୁରା ସେମ୍ ଯେନ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଯେନ୍ ଆକ୍ଟିଂ ଥିଲା ଆମର ଆଜି ପୁରା ସେ ଆକ୍ଟିଂ ହେଉଛି ସେ ସମାନ ଲାଗଲା ଏକା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବୋଲେ ବି ନାଇଁ ଲାଗିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ମୁଇଁ ବି ସେ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କଲି ତ ସେ ଜିନିଷ ଏକା ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ନିହାତି ଦର୍ଶକମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିବେ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହା କି ଯିଏ ଭଲ ପାଇସନ୍ ଯେନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେସନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରକେ ତାକେ ଦେଖିକିନା ଆମର ଯମୁନା ବାହାର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରକେ ଫେର୍ ଥରେ ଦେଖିକିନା ନିହାତି ଖୁସି ହେଇଥିବେ ହଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର আর কাইতে কাজ জানলো নাই ধন যেন গাঁরে বি আমি যেতকে প্রোগ্রাম করুন সকাল বেলা যে পচরা সন কি তোর জোড়ি কেনতা হলা তোমার তো বেস্ট জোড়ি ଥିଲା কেনতা হয়ে গেলা ମୋ ପଇସା ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ବି ହେଇଗଲୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହା ଏତିକି ଦିନ ପରେ ଫେର୍ ଥରେ ଯମୁନା ବାହାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି କେନ୍ତା ଲାଗଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗଲା ଘି ଗୁଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ଲାଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଆୟୋଜନ ଆମର ଧନ କରିଥିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଲାଗି ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା এটা একচুয়ালি মোর সান ভাইর ঝিওর তোর বার্থডে আর যে ফার্স্ট বার্থডে বহুত ধুমধামরে মোর সান ভাই আরেঞ্জমেন্ট করবার লাগি চেষ্টা কলা আর আজি সফল भी ହେଇଛି এনে দেখুথিবে টেন্ট দেখুথিবে এটা সবু টেন্ট লাগি কিনা এনে সবু মুই কালি শুট নেই করিপারি কিন্তু টিফিন খাইবাটা তো দেখিথিবে ই পাখে বসিকর সমস্তে টিফিন গলে টেন্ট যেতে বড় লাগিছে যে পুরা জবরদস্ত ভোজি হইছে তারপর আমার পছাড়ি যেটা দেখুছন এটা হচ্ছে ধনঙ্কর নিবাস তো চলো ধন ঘরকে টিকে জিমা আর ধন ঘরে কিଏ অছন যে আজ দেখমা চলো ଚାଲନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଧନ ଘରକେ ସମୁଛୁ ଆଉ ପଶୁ ଏଇଟା আস 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 ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ଧନଙ୍କର ଧନ ଆସ ନାନୀ ଆସ আস 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 ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ଧନଙ୍କର ଧନ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ନାନୀ ନମସ୍କାର ଭଲ ଅଛ ଆଉ ଆମ ନାଟକ ଦେଖିଲ ଆଗରୁ ତ ଦେଖିଥିଲ ନା नहीं देखी थी तो ये हीरो का केंता लगसी तुमके অপমান ঘোর অপমান घोर अपमान अब ভাই चलो পয়লা শুনতা কিন্তু বহুত रियल लाइफ रो हीरोइन तो गुची गले चलो रियल लाइफ रो हीरोइन के टिके दिल के टिके टिया कर बोले ई जोड़ी केंता लागुचे नानी नानी ई जोड़ी केंता लागुची नानी एक्चुअली नार देखी करी आज रिगा होतिले जेन प्रकार भूवसती बंत मन होतिले स्टेज रे नहीं रिगाई कर भागिए लगे मोर जिन स्टोन फोन वाला जिन करसी सर कांता कर तमर गोड़ा भांगुची मन कुछ बोली करी मोके तापरे हम पिठा धन बाबू बाबू कहीं गेला से दीजिए चल धन घर भीतर के जिमा धन एटा होते धन घर এটা হচ্ছে ধনঘর এন্ট্রি কলু ধনঘর ও পোস্টার মারিকিনা পুরা हाय हाय এটা বার্থডে বেলুন মনে কে बर्थडे এটা বাবুর বার্থডে জিনটা হ্যাঁ হ্যাঁ জিনটা ফার্স্ট বার্থডে রে বাবু নে না বাবু বাবুর ফার্স্ট বার্থডে রে বিজমনা বাল নাটক হইতিলা হয় হ্যাঁ বার্থডে হ্যাঁ 21 রে हां 21 রে হইতিলা বাবুর বার্থডে তারপরে দশরা বেলে থরে করিছিলু দশরা বের থর করতিলু আও এটা আও যেতিকে ফার্স্ট স্টার্টিং হইতিলা যমুনা বাল নাটক সে বেলে বি গুড থর হইতিলা আজ কি চার থর এটা ধনঙ্কর কেতে বর্ষ তলর ফটো এটা হে গলানি বেশি দিন ଆଉ हां ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯମୁନା ବାହାଲ ନାଟା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ बहुत खुशी लगला क्या तरीके से आज जबकि दर्शक जबकि गाँव लोग भी वेटिंग में थे जबकि बेले के कि प्रोग्राम हवा जमुना बाल नाटक प्रोग्राम हवा बोले कहले खूब लोग एक्साइटेड थे आउ जबकि सुनले कि से जगह चंद्र साहब खूब खुशी है लोग ନିହାତି ନିହାତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଧନଘର ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା
ସମସ୍ତେ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ନିଖିଲ ଭଞ୍ଜା ଏଇଟା ସବୁ ବାଇକିନା ବସିକରି ଜଲନ ଫଲନ ମନେ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଭାଲୁ ଭାଇ ବି ଆସିଥିଲା ହଁ 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 ପୁରା ଭାଲୁ ଭାଇ ପୁରା ନାଚୁଛନ୍ ପୁରା ଆନମା କାଣା କହିବାର ଅଛେ ବେଲ କାଣା ହେଲା ଭାଇ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ହଁ ଆଜି ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଭାଟ ଭାଟ କେନ୍ଟା ସଲା ଭାଟର ମିଲନ ଟିକେ ହେଇଯିବ କେନ୍ଟା ଯୋଡି ଥିଲା ମୁଇଁ ତମେ ଭାଟ ଆର ଏଇଟା ସଲା ବୋଲଥିଲି ହୋ କେନ୍ଟା ଭାଟାର କେନ୍ଟା ସଲା ପଚାରି କେନ୍ ଭାଟ କେନ୍ଟା ହେଲା ସଲା ମୁଇଁ ହେଲା ଏଇଟା ସଲା ଏଇଟା ସଲା তো ফ্রেন্ডস আজির ভিডিও মজামস্তি ভিডিও নিহাতি খুশি লাগিথিব আপন মনকে আশা করুছে যদি ভিডিও ভাল লাগিছে ভিডিও কে লাইক করবে বহুত দিন হেলা মুই নাই কহবার না সবসক্রাইব কর বলি না নাই কহবার যে আপন মনে সবসক্রাইব भी नहीं করবার না লাইক করো শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো বাধ্য ঘন্টি বজাবাটা নেই ভুল नहीं ভুলবে চেষ্টা করবি 20,000 পুরা হ মিঠা বি খিলামু মিঠা বি খিলামু আমরা চেষ্টা করবি 20,000 ঠিক আছে লেবু পানি বি পিয়ামু फ्रेंड्स आज वीडियो एतके रखुछु आउ थरे भेटमा गोटे नवा वीडियो रे सेते बेल जाय आपन चिन्ह भाई को विदाय देन रहली फ्रेंड्स नमस्कार जय कला